Okay guys, good morning guys. Mayong bunta guys for today's video guys mura po vlogger boys. Practice na guys. Di yata sa kuan guys. Nag-harvest sa tamar guys. Ari na punta diri sa mga Pakistani guys. Mao ni sila nag-harvest guys. Gara-gara ta diri guys, gara-gara ta diri. Ya, hay tuwa. Okay guys, mo ni mga Pakistani guys nga nag-harvest sa tamar guys. Ari na punta diri guys. Isuroy ta mo diri guys sa katamaran guys. Okay guys, mayong buntag guys. Ug maurato guys. Daghang salamat guys. Tik-atik na bitin nga to guys. Practice ba? Kung maubat lang mag vlog guys. Okay guys, di pamanta ka mo guys. Practice rin nga to guys. Okay guys, daghang salamat guys. Ug maayong buntag amping tang tanan guys. God bless guys.